ଆଉ ଚାଉଳ ଲଗା ମାଛ କାଟିଦେବେ ମାଛ କାଟିଦେବେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ କଲା ମାଛ ମାଛ ଆଉ ବନିବ ମାଛ ଭଣା କରିଦେବେ ଆଉ ଏ ଗାଧି ଯିବୁ ନେ ବୋଲୁ야 ମାଛ କୋଠେ ହେଇଗଲା ନା ମାଛ କାଇଁ ଗଲ ନାଇଁ କାନ୍ଦେ ନାଇଁ ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମା ଏ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଏ ଲାଗो ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଇଟା ଓସନା ଟା କହିଲେ ନିଆ ଲାଗି ଦେ ଦେଖ ନିଆ ଲାଗୁ ନାଇଁ ଯେ ଇଟା ଓସନା ଧୁଚେ କାଣା କାନ୍ଦେ ଏ କଥା ଆଡେ ଆରେ ଖଲାର କଥା ଏ ଆଜି ହୋଲି ଖେଲମା କି নাই ए रात्रि रे हमें खेलमा हमें रात्रि रे खेलमा सब मोटा कहीं उठाउछबे ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସତ୍ୟ ଭାଇ କହିବେ पूर्वोत्तर सत्य दौरी कैप्टेन पूर्वोत्तर सत्य दौरी मोर सांग जे कैप्टेन थिले फास्ट आज वर्तमान आम गाँव रे दीटा सही हे जति से वर्तमान आज किछिटा प्रोफेशन देखाइबे ताकर जे केमिति कोड हला वर्तमान तांको टिए वीडियो माध्यम रे टिए कैमराटा तांको पट बुलाउंतु सत्य सत्य सांग टिके देखंतु आमे हमर बिहारी बाबू सब उत्तर देबे सब प्रश्न उत्तर देबे बिहारी बाबू देखा जो कोन होची प्रश्न करो जल्दी करो आज दिनटा प्रश्न कणा कह आज दिनटा बढ़िया थिला आ चिकन कषा भी होईची भात पानी भात बसिची आ संड साई बाना जे हर कष्टम पिला लिखिचंती आ सेरा आधार कार्ड नाही आ सब हर कष्टम पिला माने तापरे ଆମେ କଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି या परे कोन दादा कोई वीडियो छाड़ देबले तो कुछ तापरे कोन हबो गांडी फाडला तमे काई